O, diba? Pang, ano, high mode. Hi mga loves! Welcome back to my YouTube channel. If you're new here to my channel, please click the subscriber button and hit the notification bell para ma-update mo sa akong new video. So, karon di ay mag-unbox sa akong bagong gipalit nga palette from BG Cosmetics. So, ubanik ko mga loves ha, tara. So, mao ni akong gipalit from BG Cosmetics. So, ato ni siyang i-unbox karon mga loves. And it tries to not nice ba siya, so atong i-makeup today. So let's get it on! I'm so excited yung mag-makeup today. So let's open the package. So, nice ang iyang packaging mga loves. So try na to ba na daot ang sulod ay. Pwede mo ko kamaong open. What is this? Sudahi aman eh. Grabe kayo sila makabot. Papilit. OMG. So hard to open. This one. Okay. So dito na to gubuan ang open sa box. OMG. Dara matalag. Wow! Woo! This is it. Manap ni pangita. I love it. Nice kaayo. Color Fusion. O diba? Beauty Glaze. So from 800 is nag-down siya to 500. 300. So yung na to kay napa siya plastic. So akong ganahan niya kay nami iyang sudanan. So saan siya pag-open? Grabe siya. Grabe siya. Nindot kayo. Thank you seller sa nindot niya package. Jim. OMG. Oh my God. Mag-makeup na pagsidaghan ng mga loves. Woohoo! Color Fusion and from Beauty Glaze. OMG, I'm so excited. Wow! Woo! This is it! Fancy. What is siya rainbow color? So, 39 color na siya. So, ganahan ko ani kay from rampa-rampa nga color ba? O, diba? I like the color. Ooh. Wala lang siya mga kuan something. So overall nice iyang kuan package, nice iyang color. Kung sa nakita na ko sa iyang shop mo, sa ako nakita din eh. So 5 star. Hello, nindot kaayo. Check sa din nato ang iyang sudanan mga loves, sugda pa ba yung masulod. Kay murag na agid siya. Naada siya mga loves. Naparin hagid yun. So na siya ipakapin niya pang mata. Wow! And this one, so very nice. Wow! OMG. At a price of 400. So nice kayo. Thank you. Karon i-try na to ang atong makeup. So very paspasan ni. It's a real quick makeup. So i-try lang na to. Nindot pa siya. So mga rainbow man sa color. Pinitan. Ano to dari dyan. So mag-start at mga labs. Real quick lang ni pinapas-pas. I will use headband. Try na nato ang iyang color og nice pa siya.
Nice bang gamit. Yeah, and some may nice na color. So I like the blue. Blue. So let's try the blue. So wait for a while para pinanin the So I like the color red. Rainbow. So maybe like the color pink. So it's rainbow ang color. Okay, let's begin with a dark color. May gamay. So wala pa tanhuman ang mga labs. So next color is violet. So only sample. Sample naman siya. Tira to gamit mo balagi mo. I like the color Jude. Color orange. Next color is, what's next color? Yellow. Let's just try, Roman. Just only a try. The color, the yellow green. I really like the color. OMG. So the only I like to put blue. The blue one, the darker blue. Matcha. I need to put here the brighter color. So I need that color. So I need to put color blue again. Nice color.
So, ilong na ta mga loves. Labas ka ay. Ba? So, let's put gamay-gamay sa killard. Meron na natin mga lab. Ngayon, sobra natin ilang. Okay. Maragpang high model. So, wala itong ko, kaning nga lipstick atong gamitin kayo na anti-violet ani para mo fit sa atong color. So, ara ko. So, magbutang nito gamay ani siya itong nawong. Strong personality char. Wait. O, diba? Pang high model. High top model. So, that's it. Photoshoot. A few moments later. Mga loves, I hope you like my video, and please don't forget to like or comment my video.